Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Okay, how are you today? I am fine, and I hope you fine too. Okay. Selamat pagi murid-murid. Untuk hari ini saya akan beberapa waktu ke depan saya akan menemani kalian untuk belajar bahasa Inggris ya. Before we start our lesson today, let's pray together. Ila hadrina fil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ila arwahi abaihi wa ummatihi wa turiyatihi wa ikhwanihi nabiyina wa mursalin wa ali kulli ashabihi kulli ajma'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsani umitin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi robba bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin. Okay, now for the first material is introduction. Itu untuk yang materi pertama kita akan bahas perkenalan. And then in here that self introduction ya, yaitu perkenalan diri sendiri. When you want to introduce ourselves, there's another people. That's this expression in general. Nah, ketika kita ingin memperkenalkan diri kita sendiri kepada orang lain, nah ekspresi-ekspresi berikut ini yang sering digunakan orang-orang yang akan memperkenalkan diri mereka sendiri. That's pertama, let me introduce myself. And then allow me to introduce myself. Okay. And I would like to introduce myself. My name is gitu. And good morning everybody. My name is ya. Ada juga yang and hello siapa gitu. I want to introduce myself. Okay. For example, good morning friends. Let me introduce myself. My name is Muhammad. You can call me Ahmad. Nice to meet you. And here there's a good morning everybody. Nah, good morning di sini yaitu selamat pagi semuanya gitu ya. Kita boleh juga memakai good afternoon, good evening everybody. My name is Robin. That's for example me ya. Kita juga harus menyesuaikan kondisi juga yaitu kalau bila sore kita pakai good evening gitu ya. Malam good night gitu ya. Kita boleh memakai yang mana saja, tapi kita untuk yang good morning itu harus menyesuaikan kondisi juga gitu ya. Okay, maybe that's all for the first material, and then second material that's introducing other to another ya. That is memperkenalkan orang lain ya. After we introduce ourselves, and now we will introduce another, maybe another friend or my aunt or your mom or your father and grandma and your friends. Itu belajar memperkenalkan orang lain, seperti kalian ingin memperkenalkan ayah kalian kepada teman kalian ataupun teman kalian kepada ayah kalian ya, paham kan?
ya, intinya memperkenalkan orang lain ya. That's number one, yaitu I would like to introduce you to, yaitu pasti ada tambahnya to gitu ya. Kalau di sini bisa untuk yang you to, ketika ada kamunya, kamu kepada gitu ya. Saya akan memperkenalkan kamu kepada siapa gitu ya. Kemudian let me introduce you to, I would like you to meet, I want to introduce you to, juga bisa. Nah, for this example ya, contoh yang di sini seperti ini. Hi Erna, this is Sony. And Sony, this is Erna. Di sini si Erna ini belum tahu si Sony, dan kemudian seperti itu saya punya teman yang ingin saya perkenalkan kepada teman saya yang belum kenal si Erna itu ya. Itu Hai Erna, this is Sony. Sony, this is Erna ya. Biar antara Sony dan Erna itu bisa kenal. And then Darmi, Darmi with Tuni. Hi Tuni, I would like to introduce you to my sister. This is Dauna gitu ya. Tuni, Hai Dauna, how do you do gitu ya. Gimana kabarmu, nah gitu. Nah, di sini Darmi itu memperkenalkan sisternya, that's adiknya gitu ya. Kalian juga bisa mengenalkan this my friend ya. Her name is, atau dia his name is kalau dia perempuan laki-laki gitu kan, pakai her atau his name gitu ya. Contohnya hi, this is my friend, her name is Tina gitu, siapa kan boleh juga. Nah, how do you do, apa kabar, digunakan untuk pertama kali bertemu ya. Dan untuk selanjutnya itu dapat digunakan how are you. Nah, menanyakan kabar seperti how are you itu ketika kita sudah dua kali ataupun yang selanjutnya kita memakai how are you today, how are you gitu ya. Mana kabar kalian? Untuk yang pertama how do you do, that's okay. Untuk di sini yaitu memperkenalkan kepada orang lain. And then for the third material is asking for and telling one's name, yaitu menanyakan nama dan mengeja nama seseorang. That's kalian mungkin siapa namanya itu gitu ya, kok aku belum tahu. That's di sini kalian bisa menggunakan this expression ya. Untuk yang pertama asking for people's name, yaitu menanyakan nama seseorang gitu. What is your name gitu. What is your nickname and how do you spell your name gitu. What is your name, siapa namamu, and what is your nickname. Nah, itu kita menanyakan bagaimana aku cara memanggilmu, seperti contohnya what is your name, my name is Rowi Harnoman. Dan kalian menanyakan what is your nickname. Nah, kemudian saya menjawab my name is Rowi gitu ya. Untuk responnya di sini what is your name, responnya my name is gitu ya. And what is your nickname, my nickname is gitu ya. Nah, untuk spellnya, that's for the spelling your name, you can use the ABCD, yes, like that. For example, this my name self, that's ROWIHARNOMAN. It's Rowi Harnoman, that's like that. Okay, this is a very simple that you want to asking people names. Okay, you just say what is your name, that's what is your name, what is your nickname, or you can use I can call you what, aku bisa memanggilmu dengan apa gitu. Kemudian what is your nickname itu kan sama seperti nama pendekmu siapa, nama panggilanmu siapa gitu ya. Oke. Next, next material is asking for and telling address, menanyakan alamat dan cara meresponnya, yaitu
Asking for people address, menanyakan alamat seseorang ya. Ada responnya juga ya. Where do you live? For responnya, I live in Wonosegoro village. Village itu adalah desa ya. Di mana kamu tinggal? Saya tinggal di Wonosegoro, desa Wonosegoro. What's your address gitu ya. I live at Jalan Maju Mundur Jambi. Di mana tepatnya alamatmu? Saya berada di Jalan 56 Maju Mundur Jambi ya. Where are you from? Kamu dari mana asalmu gitu ya. I'm from Siberuk gitu ya. Kita menanyakan alamat lah intinya. Where do you come from? Gitu. Dari mana? Kamu dari mana? Gitu ya. I come from Jambi. Di sini bisa memakai where are you from dan juga bisa where do you come from juga bisa gitu ya. Intinya di sini tentang menanyakan alamat. Okay, your address. Okay. And then that's all for today for the material ya, for the material. Okay, I will continue for the next meeting. Okay, I want to replay this this material for the first, yaitu tentang pertama self introduction, yaitu perkenalan diri sendiri ya. Self introduction itu perkenalan diri sendiri. Yang pertama tadi ada let me introduce myself. Don't forget it. Allow me to introduce myself. Okay, I would like to introduce myself. My name is ya. Kemudian good morning. Oke, good morning di sini kita bisa menyesuaikan ya, jangan semuanya kita memakai apabila sore ataupun malam kita memakai good morning. Oke, good morning, good night everybody, my name is gitu ya. I want to introduce myself. Oke, saya juga bisa juga pakai hello or hi, I'm siapa gitu ya. Oke, for the second is introducing other to another, memperkenalkan orang lain. Yang pertama, I would like to introduce you to ya. Let me introduce you to. I would like you to meet, and then I want to introduce you to. Okay, that's maybe kalian pasti sudah paham lah tentang perkenalan diri pada orang lain. Kita tinggal menambahkan you to my sister gitu ya, you to my mother or my friend. Okay, and next, asking for and telling one's name ya, menanyakan nama dan mengeja nama seorang. That's just for just three. Okay, what is your name? Siapa nama Anda? Siapa namamu gitu ya. What is your nickname? Apa nama pendekmu? Okay. Panggilanmu siapa gitu ya. Ada how do you spell your name? Bagaimana cara mengeja namamu gitu ya. What is your name? My name is Rawi Harnoman. Okay. What is your nickname? And my nickname is Rawi gitu ya. How do you spell your name? And ROWN, nah bla 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 bla. Okay, and this is the end. Asking for and telling address, menanyakan alamat and respondingnya. Okay, yang pertama, where do you live? Okay. Where do you live? Where do you live? Where do you live? Untuk yang artinya I live in Wonosegoro village. Nah, saya tinggal di desa Wonosegoro. Ya. What's your address? Ya. I live in 5-6 Jalan Maju Mundur Jambi. Okay, maybe just for that, for this today. I hope you can understand
about all material this morning. Saya berharap kalian bisa memahami semua apa yang telah saya sampaikan. Kita akan melanjutkan materi selanjutnya di pertemuan berikutnya. Saya akhiri, wabillahi wal taufiq wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.